Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Nurul Taqwa beserta staf pegawai SARA. Yang kami hormati pengurus Badan Takmir Masjid. Yang kami hormati Sohibul Hajah, Bapak-bapak jamaah Majelis Kerukunan, Bapak-bapak yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita masih dapat bertemu di sini majelis dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat salam tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju yang terang benderang, yakni adinul Islam seperti sekarang ini. Jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara berikutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Bapak Sugeng Santoso pada waktu spesial. Sugeng warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengarkan mendapat pahala seperti yang Allah janjikan. Menginjak acara berikutnya kultum yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak
Rohedi Yuliarko pada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qara bismi rabbika alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Lillahi wasjud waqtarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari ini kita bisa berkumpul kembali. Maka silaturahmi ini, undangan ini, kerukunan ini insya Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membesarkan kita, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Sohibul Bait yang kami hormati, Pak Imam, pengurus Badan Takmir yang kami hormati, sekalian jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis pernah diriwayatkan bahwasannya Nabi juga menebak atau meramalkan atau memperkirakan bahwasannya keprihatinan Nabi itu diutarakan dalam kalimat sayati ala ummati zamanun, sayati akan datang ala umati atas umatku zamanun, pada suatu masa, yaitu suatu waktu yakfirul qura, banyak orang yang qura, yang membaca, yang berilmu, yang berpengetahuan, yang sering berkomentar, yang sering berpidato, berceramah pinter-pinter, tapi qalilul fuqaha, sedikit yang paham akan apa yang dibicarakan, akan apa yang diinformasikan, tentang apa yang kemudian diperdebatkan. Nabi pernah memprediksi begitu. Dan seirama dengan prediksi Nabi itu, dulu ada kejadian itu. Tapi akhir-akhir ini semakin masif begitu. Semakin banyak iramanya, semakin kencang. Kemudian tebakan Nabi itu akhirnya memilih kita atau menjadi pilihan kita, karena Nabi itu membandingkan bahwasannya pada zaman Nabi itu banyak orang sedikit orang yang tahu membaca, karena yang baca Al-Quran itu kan yang menghafal sedikit. Tapi banyak fuqahanya, banyak orang yang paham isinya. Banyak orang yang memberi, tapi sedikit yang minta-minta. Berbanding terbalik dengan sekarang, banyak orang yang minta-minta, tapi sedikit yang memberi. Semua berbanding terbalik. Khutbah Jumat waktu itu pendek dan sholatnya lama. Sekarang terbalik. Orang ceramah, khutbah itu lama-lama, pas sholat ada beberapa, tapi tidak banyak kasus pendek. Untuk itu, prediksi-prediksi Nabi itu kemudian jangan mengarah kepada kita, yaitu orang yang qura. Orang yang qura itu yang paham lah, yang wawasannya luas lah, yang pintar membaca lah. Jangan sampai seperti itu. Orang banyak membaca Al-Quran saat ini ya begitu. Mereka menjaga huruf-hurufnya, yang penting adalah salah huruf. Tapi mereka melupakan syariatnya. Kalau zaman Nabi beda. Mereka mengutamakan syariatnya dalam baca Al-Quran, walaupun kadang lupa huruf-hurufnya. Begitu. Sekarang terbalik. Yang penting banyak hafalannya, kemudian syariatnya, hukum-hukumnya, kaidahnya, pemahamannya, tadaburnya kurang lupa atau tidak dipahami. Itu yang menjadi keprihatinan Nabi. Jangan sampai
keprihatinan Nabi itu menimpa pada kita-kita. Untuk itu, marilah kalau kita sudah kuro, bagian dari orang yang kuro, yang diprediksi banyak yang kuro, banyak yang pinter-pinter, banyak yang pinter membaca dan lain-lain itu, jangan sampai cuma sebatas di pengetahuan, berhenti sampai di pengetahuan. Jadi tujuannya adalah supaya pengetahuan itu masuk ke dalam dada. Yasroh, sobrohu, masukkanlah ke dalam dada, ke dalam hati. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu, kalau ulama membaginya itu menjadi, kalau golongan orang-orang ini cuma masuk ke dalam dada, syukur-syukur. Karena kalau golongan orang ulama itu sudah masuk ke dalam kol, hati. Nah, kalau para mualim itu sudah masuk ke dalam fuad. Fuad itu juga hati, tapi lebih dalam lagi. Kalau itu nabi, itu sudah masuk ke dalam apa? Apa namanya? Ulul albab. Jadi kalau ibarat hati itu diibaratkan apa itu, kayak saya bilang bawang berlapis-lapis dikupas, ada isinya. Orang cukup masuk. Jadi kalau orang pinter ceramah, pinter ngobrol, pinter ngomong, pinter berdebat, ya cuma sampai di sodro, sampai di dada. Sodro itu dada, sudah cukup. Tidak sampai di fakih, sampai di fuad, di kolab hati, fuad, apalagi sampai di lub atau lubna. Lub itu yang paling dalam. Nah, perilaku orang yang kemudian sampai ilmu itu sampai di dada atau sodro itu, yang sampai di kolab hati, yang sampai di baca itu beda-beda perilakunya, beda-beda orang itu. Ngomong pinter ceramah, pinter ceramah, itu besok prakteknya nol. Nah, itu ya cuma sampai di sodro, sampai di dada. Ada menjiwai lagi sampai di kolom. Itu alhamdulillah praktek antara mulut dengan hati sama, perbuatan sama. Udah sampai di fuad, orangnya lebih jeli lagi antara pikiran. Jadi kita itu beragam bukan cuma sampai di pemikiran tambah ilmu, bukan. Fikroh kita, pemikiran berubah, zikir kita juga berubah, lisan kita berubah, ikut memikirkan dan perbuatan kita berubah. Seperti itu. Makanya yang terakhir adalah kemudian pesannya, man, barang siapa yuridillahu bihi khairon, dikehendaki Allah kebaikan surga, yufaqihu fiddin, dipahamkan atas diri orang itu adalah apa? Agama. Agama itu disenangi. Jadi senang agama, jadi senang berdialog tentang agama, jadi senang mendekat agama. Alhamdulillah orang hidup di Indonesia, Pak, luar biasa kesyukurannya. Karena apa? Sedikit-sedikit diingatkan kita itu. Karena irama itu azan, kumpul-kumpul begini, itu bagian kesyukuran kita. Karena apa? Desain Allah ini tentang orang cara hidup ini, itu keberkahan kesyukuran. Karena di Eropa itu orangnya itu hidupnya sangat bagus, teratur, protokoler diri sendirinya itu jadi contoh. Malam tidur, bangun jam 7, orang barat ini. Kemudian mereka makan pagi, silakan sehat, jogging sedikit, kemudian pergi ke kantor, pulang jam 4, fitness game, malam ke klub, ngobrol santai, minum tuak, arak, anggur, pulang tidur. Ritmenya mereka sudah protokoler. Mungkin kalau di sini, kalau Pak Arifin pernah hidup dengan protokoler, bagaimana? Sudah merasakan protokoler itu. Tapi mereka tidak diberi kesempatan oleh desainnya Allah, tidak dikasih kesempatan untuk mengingat Allah, memikirkan, terbentuk, tersentuh, beragama tidak. Di Jepang juga begitu. Tapi kita itu sedikit-sedikit, Allahu Akbar, sedikit-sedikit Pak Wasis pengumuman pengajian ini, sedikit-sedikit seperti itu, Pak. Kita bersyukur itu ada arahan-arahan adab, tapi itu budaya, tak masalah, alhamdulillah. Bagaimana dengan sholat? Ritme itu sudah terbentuk di Eropa sana. Makanya ketika Allah menghendaki, kemudian orang Eropa menjadi mu'alafah dan sebagainya, itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ritme kehidupan mereka sungguhnya tidak menjadikan mereka bisa
untuk mendapatkan hidayah. Masya Allah. Untuk itu marilah kita berusaha jangan sampai berhenti di pengetahuan kalau mempunyai pengetahuan ilmu, tapi marilah bisa menjadikan dada kita, hati kita, kolom kita itu bisa ilmu itu menjadi adab, menjadi akhlak, menjadi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari. Makanya dalam surat Al-Alaq yang kita baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca itu adalah sebuah aktivitas, sebuah kegiatan mulut, akal untuk mengingat, tapi kegiatan mulut lisan itu kemudian mengingat itu, membaca itu diakhiri dengan di suratnya itu terakhir itu di Iqra itu wasjud waqtarib, bersujudlah kamu, mendekatlah kepada waqtarib, kepada Tuhanmu. Itu adalah aktivitas batin, aktivitas mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas fisik, aktivitas akliyah, akal menjadi aktivitas batinnya, aktivitas ruhiyah. Jadi seperti itu sebenarnya orang punya tujuan kehidupan itu. Seperti itu. Makanya pesan terakhirnya itu adalah marilah. Karena ada studi kasus lain lagi bahasanya barang siapa dipahamkan agama itu keberuntungan. Sehingga suatu saat itu kalau kita nggak sering berdiskusi atau menjadi orang yang memahami agama itu fatal akibatnya. Kasus contoh begini Pak, dalam sebuah majelis Rasulullah SAW ada seorang sahabat itu baru ikut majelis, materi Rasulullah SAW waktu itu mengatakan, Nabi mengatakan la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Karena dia seorang pedagang, dia pergi ke pasar. Setelah dia ke pasar, dia berteriak, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah jaminan surga. Umar ada di dekat situ, langsung dikaplok itu, ditampar, dipukul. Orang itu badiah, Umar juga badiah. Artinya apa? La ilaha illallah itu kalimat tauhid kunci surga, miftahul jannah itu bukan kemudian dipahami sebagai cuma ngomong bro, omong-omong bro, tapi ada konsekuensi la ilaha illallah. Bahwasanya dia mengiktiqodkan, meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, berarti dia harus melakukan perbuatan syariat. Tidak boleh ini, yang dilarang agama tidak boleh itu. Seperti itu. Itulah pemahaman, baru dia masuk surga. Seperti itu. Sama dengan ini, kalimat alhamdulillah, kita orang berzikir alhamdulillahirabbil alamin. Tujuannya adalah membesarkan Allah. Segala puji bagi Allah. Tetapi ketika kita berbuat baik, kemudian tidak dipuji orang, kita marah-marah. Mana la ilaha illallah, mana alhamdulillahnya? Bohong. Dusta kita itu. Seperti itu. Banyak praktik-praktik yang harusnya orang menjadi pemahaman orang Islam. Jangan sampai orang ini cuma tong kosong bunyinya. Itu pesan agama sih. Saya cuma menyampaikan. Saya juga tong kosong berbunyi nyaring. Karena suruh ceramah jadi kayak dicari materi. Ya semoga aja orang sama-sama belajar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah semuanya itu menjadi wasjud waqtarib. Marilah membesarkan ilmu itu, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membesarkan kita. Dia bisa sampaikan, semoga manfaatnya dan semua kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Roedi yang telah memberi pencerahan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Untuk acara selanjutnya pembacaan surah Yasin dirangkai dengan tahlil dan doa arwah yang surat Yasin yang dipandu oleh Bapak Sutoyo dan untuk tahlil dipimpin oleh Bapak Imam Masjid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahkan segala urusan kita, terutama urusan agama Allah SWT. Marilah kita bersama-sama membaca surah Yasin.
samping pembacaan surah Yasin ini bisa berguna bagi kita semua. Terutama kita akan kirimkan kepada almarhum orang tua kami, Bapak Rasid Paputungan, Bapak Beni Effendi Askari Paputungan, dan Sulianti Paputungan. Semoga almarhum dan almarhumah diterima seluruh amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman la tunzira aba'ahum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya al-azqani fahum mahjun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشرهم بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا الكاشف قالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذرية يعني شفاعة شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر من ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين. إذا كنا الشيطان وإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما لما قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا منذرون. وآية لهم الأرض ميتة فأحييناها وأخرجنا منها كما منه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من
ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم يمسهم منه النار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليس يدرك النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعمهم ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سنة واحدة فإذا هم يختصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولدنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا نظلمكم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة يوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم بظلال على متكئون لهم فيها فاكهة لهم ويدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط كأنها يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكبسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sayyidul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwah jamil ahlil kubur khususan ila almarhum nasib almarhum bintu almarhumah askiri almarhumah minal muslimin wal muslimat min masarikil ardi bariha wa bakhira khususan aba'ana wa ummahatina wa ajana wa jadatina wa liman istama'na habuna bisababihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويهديكم من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid innama yuridu lakum lisal ahlal bait yutahhirakum tathira innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli afdalus salat ala ashabi muqaddatika nuril huda sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada maklumatika wa min dada kalimatika ulama dakarakat dakirun wa qabalan dzikrikal ghafilun Allahumma sholli afdalus salat ala ashabi muqaddatika samsi duha sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ada maklumatika umi dada kalimatika ulama dakarakat dakirun wa qabalan dzikrikal ghafilun Allahumma sholli afdalus salat ala ashabi muqaddatika badi tuja sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ada maklumatika wa mi dada kalimatika ulama dakarakat dakirun wa qabalan dzikrikal ghafilun Wasallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Astaghfirullah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Astaghfirullahaladzim 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 Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah ayyuhal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yubayyinu ma yuka fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sikfina bil awalin wal akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil anbiya'i wal mursalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin Allahumma taqabbal minal Qur'anil Karim wa mahlannahu min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa masabanahu min qawli subhanallah wa mastaghfirnahu min qawli astaghfirullahal azim wa masalina wa masalamna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubaraki hadiyatan min kawasilah wa barakatan min kasamilah wa rahmatan min kanadilah nuqaddimu ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwah abahim minal anbiya'i wal mursalin wa sholawatullahi alaihim wa alaihim ajmain summa ila arwah alihi wa azwajihi
wa duriyatihi ridwanullahi alaihim baqatim iksanin ila yaumidin la siyamal khulafati rasidin wal arba'atil amyatil mustahidin wal muqallidihim fiddin wal fuqaha wal hadisin wal qurra'i wal mufatih wal mufassirin wal ulama'il ngamilin wa ahli tematika ajmain khususan ila ruh aba'ana wa ummahatina wajana wajadatina waliman istama'na haduna bisababihi dalika bida'an lahu minan nar wa bida'an laha minan nar wa ngikon lahu minan nar wa ngikon laha minan nar wa siro'an lahu minan nar wa siro'an laha minan nar wa hijaban lahu minan nar wa hijaban lahu laha minan nar Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa Allahumma fir laha warhamha wa afihi wa Allahumma anzil rahmat wal maghfirat wa sabat ala ahli kubur ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah khususan ruh almarhum Rasul almarhumah salawati wa bitungan minal muslimat idhum darajat wa kafinu sayiat wa tamim lahumul hasanat wa fil jannah ma'al abai wa ummahati ya ayat Tuhan nafsun mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa kulli kinibati wa kulli jannah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtina ba'dahum wa fir lana walhum inna ladina absakna bil iman wa la tajna fi qulubina Inna binatina Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah